Dapat ganito sa atin. Yan o, may mixer. Tapos yan. Pupunta dito. Yan. Ah! Yan. Tapos pupunta sa bahay. Yan. Kahit malayo oh. Hindi ko na kailangang pan. Yan. Wow. Diretso na dun. Sa likod namin. Ayan yung garden. Tingnan nyo. Ah, shalom! Ah, adpo! Diyan. Diyan na. O, diba? Yan. Inikot ko. Ito, Juan, anong ginagawa dito? Anong tawag doon? Mamad. Or shelter. Bomb shelter. Diba? Doon galing hanggang dito. Oh. Tapos yun naman, ginagawa naman doon, parang para sigurado na pumasok lahat ng semento sa loob, kailangan ginagawa niya, yan oh. Ganun para, dapat ganyan para hindi papasok yung tubig sa loob. Diba? Pupunta lahat sa loob. Yan. Para sigurado. Ito. Yan. Wow. זה יופי. עכשיו יש ממ"ד. יהיה ממ"ד ותחת שירותים. גם יש שירותים פה? ממ"ד יש שירותים. Grabe. Ang kapal. 1 meter siguro ang taas ng pump. יש למעלה, יש גם למעלה, גם יש למטה. זה למטה? יש זה קורטה. כן. איפה דלת? דלת יש. אחר כך חותכים. Kapal.